तो ट्रीटमेंट टा भी बहुत सिंपल रहे, पैसा भी बहुत कम खर्च हुए। बायोप्सीटा टेस्ट कला पर कैंसर बढ़ी आसी बोले सच काई बोले सबु घाटा कैंसर ना नहीं सेंटा जानि पारमा सर। नमस्कार, आपण माने सबे जानि के खुशी होई वर्तमान में कैंसर लो पूरा फ्री ही सारी है सेंटा के में फ्री है नहीं इथि पछे साल अछन आया को नाम होचे डॉक्टर समन दास सर। तो टिके सर बहुत खुशी लगुच जे तमे भल अच्छ आ भल करूच तमे तमर लाइफ रे भल करूच आ तमे भी गोटे फेसबुक रे बढ़िया इन्फ्लुएंसर भाव रे तमर बहुत फॉलोअर्स अच्छंती तमर फेसबुक को मु भी फॉलो करे आ बहुत भल लागे आ तमे भलिया पेशेंट माने जते बेले भल ही के आसंती सेते बेले हमको जो कॉन्फिडेंस टा आसे जे जो समस्त मन रे गोटे डर थाए जे कैंसर हैला माने तार किछि ट्रीटमेंट नाही आउ आमे मरी जिबा सेटा गोटे लागे किंतु सेही जिंसटा गोटे बहुत भूल जिंस आउ जोटा कि आमे आजिका दिन रे ना ट्रीटमेंट रो एडवांसमेंट एते बढ़ी गलानी जे आमे कैंसर टा आउ से भले डरिवार नाही आजिकल तो समस्त घरे डायबिटीज ब्लड प्रेशर बलिया कैंसर समस्त घरे कहा घरे थाउची आ किंतु आजिकल सेटा क्योर भी हे जाउची सर मोर तो पार्टी कैंसर हेछला तो केटा क्वेश्चन होची पार्टी जदि घा होची बोले सबु घाटा कैंसर ना नहीं सेंटा जानि पारमा सर। पार्टी रे तो हमर तुंडुघा भी हे परिबो विटामिन रो डेफिशिएंसी पई हे परिबो तो गोटाए जिंस थाए जे जदी कोनोसी घा जोथरे की पेन नाही कष्ट नाही हला जेंती आमे सिंपल भाव रे कहिबा जे गोटे हमकु फोन करके जणे कहूची जे तुमको मु आमे मागेना रे गोटे एलआईसी पॉलिसी दोछु हला से कोन करछ हमकु ठकुछ हां कि नहीं सेही भलिया आम देह रे कोनोसी गोटे गंठी बा गोटे मास बा गोटे अल्सर घा गोटे होउची जोटा कि हमकु किछि कष्ट भी दउनी आमे सित पे ताकू इग्नोर कर दोचे ताकू आमे इंपोर्टेंस दउने किछि तो सेही जगह रे सेटा डेफिनेटली गोटे किछि प्रॉब्लम रो जिंस तो जे कोनोसी घा जदी पेन नाही साइज बॉडी चलीची ताहले सेटा कैंसर हेतिबार चांस रहउची सबु घा कैंसर न कैंसर ना अब सर सेंटा तो जानना हमें ये जिनिस कैंसर हे गला जदि हमें कैंसर तो फर्स्ट सस्पेक्ट करबा डाउट लागिला जदि ताहले फर्स्ट जिंस हला बायोप्सी करा जाय हला सर ये बायोप्सी करने वाला बहुत के क्वेश्चन आसे लोग माने क्वेश्चन जे बायोप्सी का टेस्ट कला पर कैंसर बढ़ी आसे बोले सच काई नहीं एटा कंप्लीटली भूल जिंस हला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रे सेटा सब स्प्रेड करंती आ सेटा कंप्लीटली भूल जिंस बायोप्सी हमें न करिले ना हमें जानि परिबानी जे रोगटा को प्रकार रो रोग सबु रोगर गोटे नेचर थाए मने कर धरि दियो तमरो दीटा पिला अछंती हैला जदि दी जण जाक पाठ तमे पढौचो गोटे स्कूल रे गोटे कॉलेज रे जदि ताकर तम परीक्षा न करियो के भलो के खराब किन जानियो काहा को तमे अधिका ट्यूशन दबो काहा को कम देले चलिबो कि काहा को मैथमेटिक्स रे ट्यूशन दबो काहा को फिजिक्स रे ट्यूशन दबो किन जानियो हां हां हैला तो सेही भलिया हमर बायोप्सी टा हलो गोटे परीक्षा जहा द्वारा कि हमें से सेल गुडार भितरे कोन माने को प्रकार रो कैंसर अछंती सेटा जानि परिया आ जानिले हमें तारो ट्रीटमेंट होछ स्टेज ता जमा पवा सर वर्तमान 3 नंबर 4 नंबर स्टेज रे भी कैंसर लोग कोसम क्यूरेबल हे पारबा नहीं हे पारबा बहुत क्वेश्चन होसी सर तो का 3 4 नंबर रे भी स्टेज रे भी कैंसर ता क्यूरेबल छी देखो प्रथम जिंस हला जो कैंसर रो स्टेज बोली जोटा कोआ होउची ना से जो स्टेज टा सेटा गोटे जिंस जोटा कि डाक्टर माने तांको भितरे कथा होबा पई सेटा बना हेतिला जे मने कर आमे भारत रे अछु आउ आमे अमेरिका रो गोटे डाक्टर को तमे कहूचो जे मोर पाटरे कैंसर हेची तमे जदी ताकू कहूचो जे मोर स्टेज 2 हेची तो सीए सेइथरु जानि दबो के 2 सेंटीमीटर रु 4 सेंटीमीटर भीतर रो साइज आउ एटी के एटी इन्वॉल्व हेची सेटा ओटे सीए जानि दो किंतु आमे माने कोन होय ना आमे माने गोटे आम मन भीतर गोटे डर पसी जाईची जे स्टेज 3 स्टेज 4 हेले एडवांस रोग हो जाउची और सेटा क्योरेबल नुह हला तो सेटा सेमिति नुह यूजुअली आजिका दिन रे इवन स्टेज 3 स्टेज 4 रे भी रोग क्योर हेई पारु हला सेटा कंप्लीटली डिपेंड करे कि हमरो को जागा रे अछि तारा कुआडे कुआडे माडीची कोन पई हमें ताको स्टेज 3 स्टेज 4 कहूचे सेही सब ऊपर बेस करी के हमें ताको ट्रीटमेंट करू किंतु से जो
ଧାରଣାଟା ଯେ ଷ୍ଟେଜ 3 ଆଉ ଷ୍ଟେଜ 4 ହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ରୋଗ ହେଇଗଲା ମୋର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ମରି ଯାଉଛି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷକେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଅଭୟ କରିପାରିବା? ଦେଖ ମୁହଁର କ୍ୟାନ୍ସରଟା ଯୋଉଟା ମୁହଁର କ୍ୟାନ୍ସର କଣ ମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ମେନ୍ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ମୋକିଂ ଟୋବାକୋ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ। ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ବୋର ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ଦୋକାନରେ ବସୁଛି କିଏ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୋର ଲାଗୁଛି କାମ କଲା ବେଳକୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୁଟକା ଖାଇବେ କି ଗୋଟେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବେ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କାରଣ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ହବାର। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଟୋବାକୋକୁ ଆଭଏଡ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ ସବୁଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବ ହେଲା ସାଇକ୍ଲିଂ ହଉ ଚାଲିବା ହଉ ମନେକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ କିଛି ନହେଲେ ଘରଠୁ ତମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା 2.5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ସେତିକି ବାଟ ଚାଲିକି ଯାଅ ଚାଲିକି ଯାଇ ଚାଲିକି ଆସିଲେ ତମର 5 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଘା ଲାଗିଲା କେବେ ଡରନି କି ମତେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ କଣ କରନ୍ତି ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଘା ହେଇଥିବ ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର କାଳେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲି ବାହାରିବ ବୋଲି ଭାବିକିରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଭଏଡ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଖାଡୁଆ ଲାଗୁଛି ଇମିଡିଏଟଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଇମିଡିଏଟଲି ଯାଇକିରି ତମେ ଅଲସରଟାକୁ ବାୟୋପ୍ସି କରାଯାଉ ତାପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଡିସାଇଡ କରାଉ। ତମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ତମେ ଠିକ ହେଇଗଲ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏନି। ଆମେ ସେଠି ରୋଗ ଦୋଷ ଦଉ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଦୋଷୀ ହେଲେ ଆମେ। ସାର୍ ଆଉ ଏଇଟା ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ଶୁଣିଛେ ଆର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ ହଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଣା ପଡିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଠିକ ଅଛି ସେଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ସତ। ଯେତେ ଛୋଟ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ହେଇଥିବ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଟା ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଯେମିତି କି ଧର ଗୋଟେ ଘରେ ଚୋର ପଶିଛନ୍ତି ହେଲା ଯଦି 2ଟା ଚୋର ପଶିଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଜିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇ ପାରିବା ଯଦି 10ଟା ଚୋର ପଶିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଷ୍ଟ ହବ ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ଆର୍ଲି ଇଏ ହେଲେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଡାଇଗ୍ନୋଜ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବି ସେତିକି ସିମ୍ପଲ। ମନେକର ଯେମିତି ତମକୁ ଆମେ ଅପରେସନ କରିଲେ ତାପରେ ପୁଣି ରେଡିଏସନ କରିଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ତମକୁ वापस ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡିଲା ତ ଏତେ ଜିନିଷ ଯୋଉ କରିବାକୁ ପଡିଲା ମେ ବି ସେତେ ଦରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଅପରେସନରେ କାମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କି ଖାଲି ଗୋଟେ ରେଡିଏସନରେ କାମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ରହେ ପଇସା ବି ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଇଏ ହେଇଯିବ କଷ୍ଟ ବି କମ। ତ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକା ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଟେକ୍ସଟ କରିଦେଇଛେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲେ ସେନେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି ଆଉ ସେନେ ବି ଯାଇକରି ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ।